समझ नहीं आया। अच्छा बंदा कुरान पढ़ भी लेना फिर भी अली समझ में नहीं आ सकता, लेकिन कुरान कोशिश करता है कि अली वालों के दिल में अली को ज्यादा से ज्यादा उतारे, क्योंकि मौला अली ने खुद फरमाया है मैं वो हूँ जो तुम्हारे जहन में समा नहीं सकता। तवज्जो है, फरमान सबने सुन रखा है, मैं अली वो हूँ जो जहनों में आ नहीं सकता। तो फिर हुआ क्या, किसी ने अली को खलीफा माना, किसी ने अली को बशर माना, किसी ने अली को इमाम माना, किसी ने अली को रहनुमा माना, किसी ने अली को पेशवा माना, किसी ने अली को रहबर माना। जिसने बड़ी छलांग लगाई ना उसने अली को खुदा माना। लेकिन याद रखना, जिसने जो अली को माना है ना, अली जहन में आ सकता नहीं। अब तुम चाहे अली को बशर मानो, चाहे अली को खुदा मानो, लेकिन एक बात जहन में रखना, तुम जो भी जहन में मानोगे अली उससे आगे शुरू होता है। आप तो था ना भाई, जिसका हाथ नीचे मुझे नहीं पता उसकी मजबूरी क्या है। मिलके बोलो हैदरी। हर किसी ने अपने ज़र्फ के मुताबिक अली को माना। और जब मेरे मौला ने मस्जिद कूफा के मिंबर अबियस पर बैठ के फरमाया ना सलूनी सलूनी कबल अन तफ्क़दूनी, तो एक दफ़ा लोगों की आंखें हैरत से फटी रह गई। लोग समझ रहे थे, खुसूसन बुजुर्गों के लिए जुमला कह रहे थे, लोग समझ रहे थे कि ये अली अमीर अल-मोमिनीन ने सबसे बड़ा दावा इल्मियत कर दिया है। हालांकि उनके जहन में ये नहीं था कि ये तो अली के इल्म का आगाज़ है दावा सलूनी, क्योंकि मौला अली ने इससे बड़े भी इल्म के दावे किए। बात जहाँ कुरान से शुरू हुई है मैं वहीं पे लेके आ रहा हूँ, लेकिन एक जुमले का साथ चाहिए। जहाँ अली होंगे वहाँ कुरान होगा, जहाँ कुरान होगा वहाँ मौला अली अमीर अल-मोमिनीन होंगे। तो जब मौला ने कहा ना सलूनी सलूनी कबला अम तफ्क़दूनी, पूछो जो पूछना चाहो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, तो अब लोगों ने ये समझा कि इससे ज़्यादा तो इल्म का दावा हो सकता नहीं, लेकिन जो अपने दावे से भी बड़ा दावा करे उसे अली कहते हैं, क्योंकि अली के दावे के ऊपर कोई दावा करना किसी और के बस की बात है ही नहीं। अब आप हैरान होंगे कि सलूनी से बड़ा तो कोई इल्म का दावा हो सकता है। खुद अली मौला ने फरमाया सलूनी सवाल करो, मुझसे पूछो, लेकिन जब मैं तुम्हें जवाब दे दूं ना तो फिर अली से ये भी पूछा करो कि या अली ये जो जवाब आपने दिया है ये कुरान में कहाँ लिखा है। आप इससे कम भी बोलेंगे तो मैं बड़ा मुतमईन होकर पढ़ने का आदमी हूँ, क्योंकि मैंने आपको तो नहीं देखना, मैंने तो इस जगह को देखना है कि जहाँ मैं ड्यूटी पर मौजूद हूँ। मैंने अपनी नौकरी पूरी करनी है। आप जो मौला से अहद है बोलने का विलायत पे, वो करें पूरा ना करें आपकी मर्जी। मैंने कभी मजबूर किया ही नहीं कि आप इतना बोलें इतना ना बोलें। जितना तुम चाहते हो कि मौला तुम्हारे लिए कब्र में बोले उतना तुम मजलिस में बोल लेना। मौला ने फरमाया कि जब सलूनी के सवाल का जवाब पा लिया तो फिर मुझ अली से पूछा करो कि ये कुरान में कहाँ लिखा। अच्छा, ये इसी तरह का एक मौका आया जब शाम वाले ने एक दफ़ा दरबार में अली को बुलाया मुश्किल कुशाई के लिए। अली मौजूद, मेरे मौला ने देखा इसके नौकर के हाथ में पानी का प्याला था। वो पानी का प्याला अली के आने की वजह से जलालत इलाहिया के सबब एक दफ़ा ज़मीन पर गिरा, और जो पानी था ना प्याले में वो सारे का सारा ज़मीन में जज्ब हो गया। ये जो सामने तख्त पर बैठा था ना, इसे यूँ शरारत सूझी। इसने कहा या अली सलूनी का दावा किया है ना आपने? कहा या अली ये जो पानी ज़मीन में चला गया है ना, मैं आपको मानूंगा तब जब इसे बाहर निकाल के दिखाएं। जिंदाबाद भाई, तुम्हारे हाथ उठ गए, जुमले का हाथ कदा हो गया। अगला जुमला इससे ज़्यादा गौर से सुनना। या अली ये जो पानी ज़मीन में चला गया है ना, इसे बाहर निकाल के दिखाई। मौला अली ने इसके नौकर को कहा जरा अपने हाथ पे पानी का प्याला सीधा कर। इसने जो ही पानी का प्याला सीधा किया ना, मेरे मौला अली ने अपनी उस अंगुश्ते उलिल अम्र को हरकत दी जिसकी पुष्ट पर उगे हुए नाखुन कुन से अली सूरज पलटाता है। आप सदा सलामत रहे। जो जुमलों की लफ्जों की कदर करता है वो बंदा जिंदाबाद है भाई। मौला अली ने अपनी उसी अंगुश्त उलिल अम्र को ज़मीन की तरफ हरकत दी। मौला ने यूँ इशारा किया, पानी ज़मीन से ऐसे उबल के बाहर आने लगा जैसे पानी का चश्मा उबलता है। ये जो कह रहा था ना आया अली ये निकाल के दिखा तो मानो, वो हैरान हो गया। एक प्याला पानी का ज़मीन में गया था,
اب ایسے چشمہ ابل رہا ہے بھلا میرے دربار میں سیلاب آ جائے. فوراً اس کے ذہن میں سوال آیا, علی میں تیرے سلونی کے دعوے کو مان گیا ہوں, لیکن یہ تو بتا کہ یہ جو معجزہ تو نے کیا ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا سلونی کا دعویٰ بھی میرا ہے اور قرآن سے دلیل لانے کا دعویٰ بھی میرا ہے. یہ جو میں نے پانی زمین سے نکالا ہے نا, ذرا سورہ ملک کی آخری آیت پڑھ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتکم بماء معین. اے لوگو, ایسے صاحب و سردار کو نہیں جانتے, وہ جب حکم دیتا ہے پانی زمین سے ابل کے باہر آنے لگتا ہے. آپ سب زندہ باد رہے, میرے بزرگوں کی دعا آ گئی. مل کے بولو سارے, حیدری. کیا تم ایسے صاحب کو نہیں جانتے؟ وہ جب حکم دیتا ہے پانی زمین سے ابل ابل کے باہر آنے لگتا ہے. بھائی علی کے معجزوں کو دیکھ کر علی کو پھر بھی محدود نہ سمجھنا. تمہیں علی کے مولا کے اختیار کا پتہ ہی نہیں. یہ وہ شہنشاہ ہے, یہ وہ بادشاہ ہے جس کے 11 بیٹے بھی اسی کی طرح علی ہیں. یہ وہ شہنشاہ ہے جس کی سواریاں معجز نما ہیں. یہ وہ شہنشاہ ہے جس کے نوکر معجز نما ہیں. بندوں نے ایک دفعہ دربار میں یہ منظر دیکھ لیا تھا کہ علی نے انگلی کے اشارے سے زمین سے پانی نکالا, لیکن حیرت لوگوں کی اس وقت گم ہو گئی جب 9 لاکھ نے ایک دفعہ حسین سے کہا, حسین تیرا پانی ہم نے بند کر دیا ہے, اگر تو بابا کی طرح معجز نما ہے تو زمین سے پانی نکال. کہا وہ میرے بابا نے اپنا اختیار دکھایا تھا, ورنہ یہ اختیار تو میرے ذوالجناح کو بھی حاصل ہے. کہا کیسے؟ کہا ذوالجناح سن زمین پر مار. آپ صدا سلامت ہیں, آپ زندہ باد رہیں. مل کے سارے بولو حیدری. یہ ان کا اختیار ہے, چاہے تو اختیار اپنے غلاموں کو عطا کریں, چاہے تو اپنی سواریوں کو عطا کریں. کیوں؟ جب علی قرآن کے ساتھ آ گئے تو پھر علی کی تلوار سے لے کر مولا علی کی سواریوں کے سموں سے اڑنے والی گرد کا ذکر بھی قرآن میں آیا, کیونکہ یہ علی کا عطا کردہ اختیار ہے. جو شے ان سے منسوب ہو جائے وہ اتنی متبرک ہو جاتی ہے کہ اللہ کو قرآن میں اس کی قسمیں کھانا پڑتی ہیں. یاد رکھنا, قرآن کی قسموں کا اصول ہے. میں قرآن سے بات شروع ہوئی اور مسلسل آدھے گھنٹے سے میں تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا اور قرآن کا تعلق کیا ہے. تم ایک جملہ بھی میری مجلس کا لے کے گھر چلے گئے تو میرا آنے کا مقصد ہی پورا ہو جائے گا. یا اللہ نے جب قرآن میں قسمیں کھانا شروع کی ہے نا, تو اللہ نے قرآن کی قسموں کے 2 اصول بنائے ہیں. یا تو اللہ پاک شے کی قسم کھاتا ہے, یا اس شے کی قسم کھاتا ہے جو دہلیز محمد و آل محمد سے منسوب ہوتی ہے. اور یاد رکھنا, پاک شے ہوتی بھی وہی ہے جو یطہرکم تطہیرا سے منسوب ہوتی ہے. یعنی اللہ کی قسموں کا کو قرآن میں کھائی ہے, ان کا محور بن گئی محمد و آل محمد کی ذات. کیونکہ اللہ نے قرآن میں بسم اللہ کہہ کے علی کا ذکر بھی کیا, صراط مستقیم کہہ کے علی کا ذکر بھی کیا. ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے, لیکن قسمیں بھی اللہ نے کھائی ہیں. یہ والفجر کہہ کے محمد کے چہرے کی قسم کھائے تو وہ پاک ہے. یہ واللیل کہہ کے اپنے حبیب کی زلفوں کی قسم کھائے تو وہ پاک ہے. یہ علم نشرہ کہہ کے محمد کے سینے کا ذکر کرے تو وہ پاک ہے. یہ یاسین کہہ کے مصطفیٰ کی سیادت کی قسم کھائے تو وہ پاک ہے. یہ طٰہٰ کہہ کے محمد کے وجود کی قسم کھائے تو وہ پاک ہے. یہ والتین والزیتون کہہ کے محمد کے نواسوں کی قسم کھائے تو وہ پاک ہے. یہ لیلۃ القدر کہہ کے علی کی زوجہ کی قسم اٹھائے تو وہ پاک ہے. یہ اللہ قرآن میں فلا اقسم بمواقع النجوم کہہ کے سیدہ کی دہلیز کی, سیدہ کی چوکھٹ کی قسم کھائے تو وہ پاک ہے. چونکہ اللہ کو اس خاندان سے اتنی محبت ہے, یہ لا اقسم بہذا البلد کہہ کے ان کے شہر کی قسم کھائے تو وہ پاک ہے. یہ والد وما ولد کہہ کے ابو طالب اور علی کی قسم کھائے تو وہ پاک ہے. اللہ جانے پاک چیزوں کی قسمیں کھاتا کھاتا اللہ دلدل تک آ گیا اور ایک دفعہ پکار کے کہا واللادیات ذبحا فالموریات قدحا. مجھے قسم ہے دلدل کے سموں کی کہ جب اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. آپ صدا سلامت. بڑے دور دور سے چہرے تشریف فرمائیں.
میں تقریباً پورے لاہور سے چنیدہ لوگ میں آپ کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا اور بڑی تیزی سے اگلا فکر پڑھوں گا۔ تو قرآن کی قسموں کا یہ اصول ٹھہرا کہ وہ بھی علی کے ساتھ، قرآن پورے کا پورا علی کے ساتھ۔ بندہ آ گیا مولا علی کی بارگاہ اور آ کے کہنے لگا یا علی ہمارے پاس رزق کی قلت ہے۔ مولا نے فرمایا استغفار کر۔ ایک اور سائل آیا اور آ کے کہنے لگا یا علی ہمارے باغوں میں پھل نہیں، کہا استغفار کر۔ ایک اور بندہ آیا کہ مولا نہروں میں پانی خشک ہو گیا ہے، اس سے بھی کہا استغفار کر۔ ایک اور سائل اسی وقت آیا کہ مولا میرے پاس بیٹا نہیں ہے، کہا استغفار کر۔ ساتھ بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن عباس۔ دیکھنا علی اور قرآن کا رشتہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس وہ ہے جس نے ایک رات کا کچھ حصہ علی سے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی ہے، اور عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ میں ایک رات علی سے قرآن پڑھ کے اتنا عالم ہو گیا ہوں، اگر میرے اونٹ کی رسی صحرا میں گم ہو جائے میں قرآن کھول کے بتا دوں گا کہاں ہے۔ ہاتھ اٹھانا یار، علی کے فضائل میں ہاتھ پورا اٹھا کرے۔ یہ مجھے نہیں پتا شیعوں نے آدھا ہاتھ اٹھانا کہاں سے سیکھا ہے، چونکہ علی کی حمایت میں جو اٹھے تو رسول کی سنت کے مطابق غدیری نعرہ حیدری۔ عبداللہ ابن عباس علی کا طالب علم، علی کے دروازے پہ چھپتا ہے۔ چلو ایک تمہیں اس کی فضیلت بتا دوں کہ یہ علی کو کس حد تک مانتا ہے، تمہیں اگلے جملہ سننے کا لطف پھر آئے گا۔ ایک دفعہ یزید کے باپ نے مدینے میں آ کر کہا تھا عبداللہ تجھے پتہ ہے میں نے دمشق میں علی کے ذکر پر پابندی لگوا دی۔ یہ مسکرا کے کہتا ہے کیا تو نے قرآن پہ پابندی لگوا دی؟ زندہ باد میں ہاتھ اٹھانا، کوشش کرنا اتنا تو بولو جتنا میں بول رہا ہوں۔ کیا تو نے قرآن پر پابندی لگوا دی ہے؟ کیا قرآن پہ نہیں، علی علی کرنے پہ۔ عبداللہ کہتا ہے حیا کر، جب تک قرآن باقی ہے علی علی ہوتا رہے گا۔ یہ حیران ہو گیا عبداللہ، ساتھ بیٹھا تھا مولا علی کو۔ یا علی 4 سائل آئے، آپ نے چاروں سائلوں کو ایک ہی جواب دیے، استغفار کیا کرو استغفار۔ جس کے پاس بیٹا نہیں وہ بھی استغفار کرے، جس کے پاس اولاد نہیں وہ بھی استغفار کرے، جس کے پاس رزق نہیں وہ بھی استغفار کرے، جس کی نہریں خشک ہیں وہ بھی استغفار کرے۔ یا علی آپ تو ہر سائل کو الگ الگ جواب دیتے ہیں، لیکن یہ آج کیا منظر بن گیا کہ ہر سائل کو آپ ایک ہی جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ علی نے فرمایا تو نے صرف سلونی کا دعویٰ سنا ہے، تو نے وہ نہیں سنا کہ جو سلونی کا دعویٰ جب پا لیا کرو تو پھر پوچھا کرو کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہ مولا اب یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹے نہیں وہ بھی استغفار کرے، جس کے پاس نہریں نہیں وہ بھی استغفار کرے، جس کے باغ خشک ہو گئے ہیں وہ بھی استغفار کرے، جس کے پاس مال نہیں وہ بھی استغفار کرے۔ کہاں سورہ نو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کرو اللہ تمہیں نہریں بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں رزق بھی دے گا۔ آپ ہمیشہ زندہ باد ہیں۔ سبحان اللہ۔ تم استغفار کرو۔ اور اس میں ایک بڑا کئی لوگوں کے پاس رزق کی قلت ہے، کئی لوگوں کے پاس اولاد نہیں۔ استغفار سب سے بہترین تسبیح ہے۔ امام زمانہ کو یاد کر، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی تسبیح کر، پھر تیری دیکھ دعا کیسے قبول نہیں ہوتی، چونکہ جو ہمارے گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے استغفار انہیں دور کرے گی۔ ہاں وسیلہ ایسا ہونا چاہیے دعا کی قبولیت کا جس پہ کائنات کو یقین ہو، جو قرآن کے ساتھ ہو، قرآن جس کے ساتھ ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں علی قرآن سے سمجھ آتا نہیں کہ علی قرآن میں کہاں کہاں ہے۔ میں نے کہا یہ پوچھو علی قرآن میں کہاں کہاں نہیں ہے۔ کہنے لگے مثال کے طور پر، میں نے کہا تم نے یہ نہیں سنا قرآن بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں قرآن بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا نقطۂ بائے بسم اللہ کون ہے؟ کہنے لگے نقطۂ بائے بسم اللہ تو علی ہے۔ میں نے کہا علی ایسے نقطۂ بائے بسم اللہ نہیں بنا۔ کہنے لگے علی نقطۂ بائے بسم اللہ کیسے بنا؟ میں نے کہا مولا علی نے عبداللہ ابن عباس کے سوال میں بتایا تھا، وہی عبداللہ جو علی کا بڑا چاہنے والا ہے، جو علی سے قرآن پڑھتا ہے، وہ ایک دفعہ پوچھ بیٹھا تھا یا علی مجھے یہ تو بتائیے کہ یہ
कायनात बनी कैसे है। अली ने फरमाया याद रख अब्दुल्ला, कायनात का आगाज एक नुक्ते में है, एक नुक्ते में है। का मौला ये क्या है, कोई जरा तफसील तो बता दीजिए, जरा जिदनी बयान। मेरी तरफ देख, मैं अगला जुमला तेरे दिल पे नक्श करने लगा हूं। मौला अली ने फरमाया अब्दुल्ला बात कुछ इस तरह से है कि जो कुछ 18,000 आलमीन में है ना, वो अल्लाह ने इस कायनात में रखा है जिसमें तू मोहम्मद का सदका सांसें ले रहा है। और जो कुछ अल्लाह ने इस कायनात में रखा है वो अल्लाह ने इस दुनिया में रखा है जिसको राय अर्श में तू रहता है। और जो कुछ इस दुनिया के अंदर है वो अल्लाह ने चारों इल्हामी किताबों के अंदर रखा है, जिनमें से पहली का नाम तौरात है, दूसरी का नाम ज़बूर है, तीसरी का नाम इंजील है और चौथी का नाम कुरान है। फिर अल्लाह ने जो इन चारों किताबों में रखा है ना, वो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर रखा है। फिर अल्लाह ने जो कुरान के अंदर जमा किया है उसे सूरह यासीन का मजमुआ बनाया है। फिर जो सूरह यासीन में रखा है वो यासीन की सीन में रखा है। फिर जो यासीन की सीन में आया है वो यासीन की ये में आया है। जो यासीन की ये में आया है वो अल्लाह ने सूरह अलहम्द में रखा है। जो सूरह अलहम्द में आया है उसे अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखा है। जो अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखा है उसे अर्रहीम की मीम में रखा है। जो अर्रहीम की मीम में रखा है वो अर्रहीम के ये में रखा है। जो अर्रहीम के ये में रखा है उसे अर्रहीम की हे में रखा है। जो अर्रहीम की हे में रखा है उसे अर्रहमान के नून में रखा है। जो अर्रहमान के नून में रखा है उसे अर्रहमान के अलिफ में रखा है। जो अर्रहमान के अलिफ में रखा है उसे इस्म अल्लाह में रखा है। जो इस्म अल्लाह में रखा है वो अल्लाह ने बेइस्म में रखा है। जो अल्लाह ने बेइस्म में रखा है उसे पे के अंदर रखा है और उस पे के नीचे एक नुक्ता है, उस नुक्ते का नाम अली इब्न अबी तालिब। अभी जो बंदे लेट आए हैं बाद में उनको बता देना जो मैंने पहले पढ़ा है। तो जो भाई मेरी तरफ जो कुछ अल्लाह पूरे 18,000 आलमीन में रखा उसकी इब्तदा का नाम है अली। क्यों? मैं दलील देता हूँ। रसूल अकरम ने क्या फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले नूर को खल्क़ किया। फिर वही मोहम्मद जो कह रहा था ना सबसे पहले नूर आया है, वो कह रहा था अगर उस नूर को देखना चाहो तो मुझे देखो। जब अल्लाह के रसूल को लोगों ने देखा ना, आप वो नूर हैं जो सबसे पहले बना। का नहीं, पूरी बात सुनते जाना, सिर्फ मोहम्मद को नूर मानकर मेरे तराने गाकर बख्शिश की उम्मीद ना रखना। का या रसूल अल्लाह वो क्यों? का अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर हैं। जिंदाबाद भाई अली के शिया, हाथ उठा लेना जिसका अकीदा साथ दे। चलो मैं जिस जुमले की तरफ आया मैं उसे मुकम्मल करता चलूं। जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पूछा था कायनात कैसे बनी, तो का इस तरह से बनी कि 18,000 आलम आए। का मौला ये तो तेरा फजाइल है, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो ज़मीन व आसमान है ये कैसे बने? इसके जवाब में मेरे मौला अली बादशाह ने इरशाद फरमाया, याद रख, खलक़ल्लाहु माद्दतन मसलस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने इस ज़मीन व आसमान की मिसल एक बड़ा मादा तैयार किया, फिर उस पर अपनी जलालत भरी निगाह को डाला। वो ख़ैज़ इलाही को देखकर रेज़ा रेज़ा हो गया, कुछ पानी में तब्दील हो गया, कुछ झाग में तब्दील हो गया, कुछ बुखारात बन के उड़ गया। जो बुखारात बन के उड़ा उससे बादल बनाए, जो उस मादे के ऊपर झाग आ गई उससे आसमान बनाए, और जो नीचे सख्त रह गया मादा उससे अल्लाह ने ज़मीनें बनाई। का मौला फिर उन ज़मीनों के ऊपर पहाड़ों की मेखें गाड़ी, सातों आसमानों को तबक दर तबक अल्लाह ने एक दूसरे के ऊपर मेरी विलायत का सदका कायम करना शुरू किया। जिसके दिल के अंदर अली, वो बंदा बोलेगा मैं हाथ पाँव की ज़ाकरी का कायल ही नहीं। जो दाद बने उस जुमले की मुझे नहीं देनी, अमीर कायनात को देनी, चूंकि जुमला मेरा तो है ही नहीं, ये अमीर कायनात का बेऐन ही जुमला है। एक दफ़ा मेरे बादशाह अली ने इरशाद फरमाया, याद रखो अल्लाह ने पहला आसमान बनाया और पहले आसमान का नाम फलिया रखा, फिर अल्लाह ने दूसरा आसमान बनाया उसका नाम यसा रखा, फिर अल्लाह ने तीसरा आसमान बनाया उसका नाम माऊन रखा, फिर अल्लाह ने चौथा आसमान बनाया उसका नाम फलिया
माऊन रखा, फिर अल्लाह ने 5वां आसमान बनाया, फिर अल्लाह ने 6वां आसमान बनाया। जब अल्लाह ने 6 आसमान बना लिए ना, फिर उन 6 आसमानों पर इतनी मखलूक है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जितनी तेरी कायनात में रेत के जर्रे नहीं, जितने तेरे समंदरों में पानी के कतरे नहीं, जितने तेरे दरख्तों पर पत्ते नहीं, जितने तेरी कंकरियों के जर्रात नहीं, उतनी मखलूक इन 6 आसमानों पर रहती है। और अब्दुल्ला, इन अरब वालों को जाके कह देना, अली को तुम्हारी बैत की जरूरत नहीं, नहनु हुज्जतु अलैहिम, मैं उस सारी मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत हूं। मिलके जवाब ये जो मजलिस में मेरे मौला के दीवाने आए होते हैं ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि जानते हो ये जनाब बहलोल के मुरीद होते हैं, जिन्हें दुनिया दीवाना समझती है, लेकिन हकीकत में इनसे दाना होता कोई नहीं है। इन्हें दुनिया के समझ ना हो, इन्हें अली की बड़ी समझ आती है। ये जानते हैं हमें दुनिया में कुछ भी करना ना आए ना, हमें अली अली करना जरूर आता है, क्योंकि ये बहलोल के मुकल्लिद हैं, ये बहलोल की तकलीद करते हैं, किसी मौलवी की नहीं करते। इन्होंने बहलोल से सीखा है कि हर वक्त अली अली कैसे करना है। जानते हो क्यों? चूंकि बहलोल हारून के दरबार में आया, हारून ने एक दफा ताना दे के कहा, ओ दीवाने बहलोल, हर वक्त अली अली करता रहता है, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? कभी इल्म सीखा है क्या? तुझसे ज्यादा इल्म रखता हूँ। इम्तिहान लेने के लिए साहिबे मिंबर सलूनी के नौकर से हारून मलून ने कहा था, फिर जा, अगर तुझे इतना इल्म है अली की जूतियों का सदका, तो जाके बाजार से 40 ऐसे बंदे पकड़ के ले आ जिनके बाप का पता ना हो। बहलोल थोड़ी देर बाहर गया, वापस आया तो 40 नहीं 1000 बंदा साथ था। कहा हारून ये सारे वो हैं जिनके बाप का पता कोई नहीं। कहा तुझे कैसे पता? कहा मैंने दरबार के बाहर खड़े होके कहा था, जो जो अली का दुश्मन है वो आ जाए। आप हमेशा जिंदाबाद हैं। बस 15 मिनट मेरी मजलिस के बाकी रह गए, 5 मिनट का फजाइल और 10 मिनट की मुसाहिब, अगर आपकी इजाज़त हो। जब मौला ने फरमाया ना नहनु हुज्जतु अलैहिम, कि उन 6 आसमानों पर भी जितनी मखलूक है मैं उन पर अल्लाह की हुज्जत हूँ। अब्दुल्ला एक दफ़ा कांपता हुआ खड़ा हुआ, अली बादशाह तूने कायनात की खिलकत तो ऐसी बताई है, या तेरे सामने बनी है या तूने हाथों से बनाई है। जिंदाबाद। जिसको फजाइल सुन के मुस्कुराना आता है वो बंदा सिर्फ चेहरे पे खुशी लाए। फजाइल से जिसको घबराहट होती है वो 2 लम्हे के लिए कानों में उंगलियां दे ले। चूंकि मैं अगले जुमले वो पढ़ने लगा हूँ जो मेरे बादशाह के जुमले हैं, जिसे अली का फजाइल अली की जबान से सुनना है उसे मुस्कुरा के सुनना पड़ेगा, मजबूरी से नहीं, दिल की खुशी से। एक दफा मेरे मौला अली ने अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला यार सिलसिला खत्म तो नहीं होता, अभी आगे तो सुन, मुझ अली का शाहकार क्या क्या है। कि या अली बताइए। मौला अली फरमा रहे थे, याद रख जब 6 आसमान बन गए ना, तो फिर उसके ऊपर अल्लाह ने 7वां आसमान बनाया, जिस 7वें आसमान का नाम अल्लाह ने आरूस रखा है। उस आरूस नामी आसमान के ऊपर एक खला है, उस खला के ऊपर एक सुरमई बादल है। वो 7वें आसमान और सुरमई बादल के दरमियान इतना फासला है जितना पहली जमीन से 7वें आसमान तक का है। उस सुरमई बादल के ऊपर एक मकाम आता है जिसे मकाम मरहूसा कहते
کہتے ہیں سنو گے علی کے فضائل اگر دل ہے تو اس ساتویں آسمان کے اوپر ایک خلا ہے، اس خلا کے اوپر ایک سرمئی بادل ہے، اس بادل کے اوپر ایک مقام ہے جسے مقام مرحوسہ کہتے ہیں، اس کے بعد جنت المأوا ہے، اس کے بعد وہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں جبرائیل کے پر کانپ رہے تھے، محمد کی جوتیوں کے تسمے آگے چل رہے تھے، چونکہ جو طور پہ جوتی اتار کے جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو عرش پہ جوتی پہن کے جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عبداللہ سننا چاہتا ہے تو سن، اس جنت المأوا کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے بعد حجاب کے سلسلے شروع ہوتے ہیں، سب سے پہلے حجاب الحمد آتا ہے، پھر اس کے بعد حجاب المجد آتا ہے، پھر اس کے بعد حجاب عزت آتا ہے، پھر اس کے بعد حجاب عظمت آتا ہے، پھر اس کے بعد حجاب کبریائی ہے، پھر اس کے بعد حجاب رحیمیت ہے، پھر اس کے بعد حجاب رحمانیت ہے، پھر اس کے بعد حجاب الاول ہے، پھر اس کے بعد حجاب الآخر ہے، پھر اس کے بعد حجاب المالک الملک ہے، پھر اس کے بعد حجاب ذوالجلال والاکرام ہے، پھر اس کے بعد حجاب ظاہر ہے، پھر اس کے بعد حجاب باطن ہے، پھر اس کے بعد حجاب الوکیل ہے، پھر اس کے بعد حجاب مہیمن ہے، پھر اس کے بعد حجاب مومن ہے، پھر اس کے بعد پردہ توحید ہے، اس پردہ توحید کے پاس مقام کعبۃ حسین ہے جہاں میرا سردار محمد معراج کی رات کھڑا تھا اور پردے کے اندر سے خدا میرے لہجے میں بول رہا۔ آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد، جتنے مرضی فضائل پڑھتے جائیں قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، لیکن جتنے ان کے فضائل ہیں مجھے نہیں پتا جملہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن اس سے زیادہ ان کے مسائل، چونکہ فضائل وہ ہیں جن پر حق مودت فی القربہ ادا ہوتا، اور یہ آنسو وہ ہیں جو اجر رسالت کی ادائیگی، مودت فی القربہ کی ادائیگی ہے، یہ اس شے کی ادائیگی ہے جس کے لیے آقا حسین نے 13 ضربوں سے پس گردن شہادت کو قبول کی۔ ساری کربلا کا محور، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپسی مدینہ، پورے مصائب کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اسے قیامت تک یاد رکھنا، وہ ہے حفاظت ولایت علی۔ علی کی ولایت کو بچانے کے لیے علی کے بیٹوں نے بھی قربانیاں دی، علی کی بیٹیوں نے بھی قربانیاں دی۔ آج میرے جس مولا کی شہادت کا دن ہے وہ امیر حسن ہے، اتنا امیر ہے کہ امت نے امیر سمجھ کر مدینے میں زہر دیا۔ مجھے نہ شہادت پڑھنی ہے نہ مولا کے مصائب کا فکرہ، تو میں بس یہ سمجھا دوں کہ جو کربلا میں غریب تھا وہ کتنا غریب تھا۔ اگر اس کی غربت سمجھنی ہے تو پہلے مولا حسن کی امارت کا ایک جملہ سمجھنا، اتنا امیر ہے میرا مولا امام حسن مجتبیٰ کہ امت نے امیر سمجھ کر مدینے میں وہ زہر دیا کہ اگر دودھ دینے والے جانور کے سینگ پر اس زہر کا ایک قطرہ لگ جائے تو وہ ساری زندگی دودھ نہیں دے گا، اگر اس زہر کا ایک قطرہ فرات اور دجلہ کے پانی میں ڈال دیا جائے تو 5 میل کے اندر کوئی آبی حیات زندہ نہ رہے۔ وہ زہر دیا ہے امیر حسن کو، جو غریب تھا نا اسے زہر نہیں دیا، لیکن زہر میں بجھی ہوئی تلواریں، تیر، خنجر، بھالے، اور مدینے میں نہیں 9 لاکھ نے جسے جنگلوں میں گھیر کے مارا اسے غریب حسین کہتے ہیں۔ جو امیر ہے وہ مدینے میں بستر پہ تڑپتا رہا ہے، جو غریب ہے وہ تیروں کے مسلح پہ ایڑیاں رگڑ کے کہتا رہا ہے سکینہ چلی جا، میرا قاتل میری شہادت کے بعد تجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ جو امیر ہے اس کے پاس آخری وقت میں 4 سال کا قاسم ہے، جو غریب ہے اس کے پاس آخری وقت میں 4 سال کی معصومہ ہے۔ میں قربان مولا حسن تیری امیری پر، میں قربان
कुर्बान आका हुसैन तेरी गुर्बत पर। जिसके कासिम को हुसैन उठा के प्यार करे वो अमीर हसन होता है। जिसकी मासूमा को कभी शिमर तमाचे मारे, कभी खोली तमाचा, अजरुकुम अल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये एक दफ़ा सारे हाय हुसैन करके रो लेना। 5 से 6 मिनट में मुसाहिब पढ़ना है। अज़ादरान इमाम मज़लूम, एक फ़िक्रा पढ़ता हूँ, तुम्हें पूरी अमारत और गुर्बत का फ़र्क पता चल जाएगा। जब शहज़ादा कासिम गए ना खबर देने बीबी आलिया को, तो फिर मेरे बाबा को जहर मिल गए। तो सभी जानते हो हालत वो थी यतीमों वाली। एक दफ़ा देख के ना जनाब शरीकतुल हुसैन ने कहा, कासिम फूफी मरने से पहले मर जाए, एक लम्हा रुक। बीबी वापस मुड़ी, जनाब फिज़ा से कहा, अम्मा फिज़ा ज़रा मेरी चादर तो दे। यही है हसन की अमारत, जिसके जनाजे पर बहने चादर लेके आए उसे अमीर हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या हाय किए तुमने मोहम्मद अली तेरे नस्ल कुर्बान करे। अज़ादारों, तुम्हारे हाय करने पर जिसकी लाश पर बहने चादर के बगैर आए उसे गरीब हुसैन कहते हैं। बड़ा प्यार था आका हुसैन और बीबी आलिया का आपस में। जब मदीना से बाहर जाने लगता ना मेरा मौला हुसैन, तो अपनी शरीकतुल हुसैन बहन से कह के जाते, तू मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी लौट आऊँगा। और बहन की मोहब्बत का आलम ये था कि दरवाजे की तरफ नजरें टिका के देखती रहती। एक दिन जो वक्त बताया था ना, अपनी मशीयत से हुसैन को आने में देर हुई, या एक दफ़ा दरवाजे की तरफ नजरें टिकाए हुए अली की बेटी ने जनाब फिज़ा के कंधे पे हाथ रख के कहा, अम्मा फिज़ा हुसैन को पता भी है मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। अल्लाह जाने मेरे भाई को आने में इतनी देर क्यों हो गई। यहाँ दरवाज़ा खुला, तड़प के कहती है, भैया तुम्हें मालूम है मैं कब से खड़ी हूँ। रो के हुसैन कहता है, बहन ये तो कुछ भी खड़ा होना नहीं है, अभी तूने 15 आज़ाने शाम के बाबू साथ के बाहर खड़े हो के सुननी है। मैं कभी मार फाड़ का आदि नहीं मुसाहिब में। जिस दिन तेरे अंदर बात जाग गई ना कि हुसैन की गुर्बत क्या है, तू सोना छोड़ देगा, सिर्फ रोना शुरू कर देगा। अज़ादारान इमाम मज़लूम, अगले दिन एक मंजर बड़ा बदल गया सैयदा की हवेली में। यहाँ सूरज ने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी किरणों को अली की बेटी की चादर पर तुलू करना शुरू किया। आका हुसैन हुजरे से निकले, क्या देखे बहन आराम फरमा रही है। एक दफा मेरे मौला हुसैन ने अपनी बिस्मिल्लाह पढ़ के अबा का दामन अली की बेटी की चादर पे किया, ताकि धूप की किरणें पहले हुसैन पर पड़े फिर अली की बेटी पर पड़े। अब जो एक दफा आंख खुली ना, अली की बेटी ने रो के कहा, तू बड़ा भाई भी है, तू इमाम भी है, अल्लाह जाने कितनी सातों से तू मुझ पर अपनी अबा का साया करके खड़ा है। या हुसैन की आंखों से आंसू जारी हुए का बहन तेरे पर मेरी जान कुर्बान। हुसैन जितनी देर भी खड़ा रहे, चूंकि तू हुसैन को बचाने वाली बीबी है, तेरा हक हुसैन अदा नहीं कर सकता। का भैया नहीं, ये कर्जा मुझे हर सूरत उतारना है, वरना मैं अम्मा को क्या कहूंगी। अम्मा ने मुझे कहा था कि हुसैन पर कभी धूप ना आने देना, आज हुसैन अबा का साया करके मेरे ऊपर खड़ा है। भाई तमहीद खत्म, मुसाहिब का पहला फिक्र है, दिल करे तो हाय कर लेना। या एक दफा बीबी फिज़ा को बीबी आलिया ने कहा, अम्मा फिज़ा बस एक दुआ किया कर हर नमाज के बाद, ये जो हुसैन का मुझ पे साया करने वाला कर्जा है ना, किसी दिन मैं उतार लूं कि हुसैन पे धूप पड़ रही हो, मैं अपनी तदहीर वाली चादर का साया करके धूप को हुसैन पे पड़ने न दूं। बस गुजरती रही जिंदगी, 10 मुहर्रम गुजर गई, 11 मुहर्रम को सूरज निकला, हुसैन का बेकफन लाशा करबला के सहरा में पड़ा था। सूरज की किरणें आना शुरू हुई, अली की बेटी बंधे हुए हाथों से चुपचाप हुसैन की लाश से गुजर रही थी और रो रो के कह रही थी, आज कर्जा उतारने का वक्त आया, लेकिन मेरे पास चादर सारे कहना हाय हुसैन, हाय बीबी आलिया तेरी चादर के बड़े अरमान। अज़ादारों, ये चादर आम चादर नहीं है, ये चादर वो है जो हुसैन को अकबर से प्यारी है, ये चादर वो है जो हुसैन के गाजी के बाजुओं से ज्यादा प्यारी है। बीबी आलिया फरमाती है, जब शिमर अपना जुल्म करके चला गया था ना, एक दफा जो माधवी बैठा है वो मेरी तरफ सर उठा के देखे, तेरे अगले 27 सफर तक रोने के लिए फिक्र
लिए काफी है। कहा जब शिमर अपना जुल्म करके चला गया ना, मैं अपने भाई के लाशे पर आई और एक दफा आकर कहा अंता अखी हुसैन, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? का सर बुरीदा बदन से आवाज आई, बहन मैं ही तेरा हुसैन हूँ। का एक दफा जब हुसैन ने इशारा किया ना, बीबी कहती है ज़ैनब मरने से पहले मर गई। मैंने देखा जिन हाथों पर मुझे मान था ना, वो हाथ कटा हुआ था। मैंने गाजी के लाशे को देखा, गाजी तेरे तो हाथ दोनों कटे हैं, ये हुसैन का हाथ किसने काट दिया है? साहिब मक़तल मुकर्रम लिखते हैं जब हुसैन के लाशे को लूटने आए ना, तो एक जमाल नामी मलूम था जिसने अबा के नीचे हुसैन का पहना हुआ कुर्ता लूटने की कोशिश की। हुसैन का हाथ जमाल के हाथ में आया और रो के कहता है ना उतार मेरी कमीज, अभी मेरी बहनों ने मेरे लाशे पे आना है। इस हरामजादे ने खंजर निकाल कर हुसैन के हाथ को ऐसे काटा जैसे गाजी। लमान लमान मातम कर ले भाई, तेरे मजहब में मातम जायज है, जिसे की इजाजत है वो ये ना देखे कि हाथ सीने पे पड़ा है या हाथ सर पे पड़ा है। मैं फिक्र मुसाहिब के आखिरी पढ़ने लगा हूं। बीबी फरमाती है मैं शाम में गरीबा में अपने भाई के लाशे पे बैठी थी कि शिमर एक अनेज़े पर मेरी चादर, एक हाथ में मेरे भाई का सर लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं एक दफा हुसैन के लाशे पर नजफ की तरफ मुंह करके कह रही थी बाबा अली मुझे बचा ले, मेरी चादर तो लूट ली, अब अल्लाह जाने ये कौन सा जुल्म करेगा। बीबी कहती है ये मेरे करीब नहीं आया ना हुसैन के लाशे के पास, ये मेरी चादर और हुसैन का सर लेके वहां गया जहां गाजी का लाशा था।